ओम उतेष्टबुरुषे किंसुपेशे भय मे समुपस्थितं यदि शक्यमशक्यं दुं दुर्गे भगवते समय स्वाहा। जप्यमाला और जपन्ति मध्यम में गौड़रूपाचारु नेत्राशाला संध्यायां बुद्ध रूपां कुलितकुतजुगां मुंडमाला और दखन्ति सा देवी देवदेवी त्रिभुवन जननी इष्टदेवी नमामि। आज नवरात्रि तृतीय दिन में चंद्रघंटा रूप में पूजा पाउछंती मां। ଏହି ଅବସରରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ସ୍ଥିତ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଶପଥ ନେଇ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ନୀତି ରୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋମ ଆରତୀ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ଅଞ୍ଚଳ। ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଅରବିନ୍ଦ ନଗର। मंदिर प्रतिष्ठा पर मां को चलित वर्ष होउछि प्रथम नवरात्रि पूजा बोली जना जायछि। नवमी दिन समापन हेबो बोली कहा जायछि। अनुष्ठित उत्सव को अरविंद नगर ग्रामवासी परिचालना करुवा जना जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट जेएमजे न्यूज।